අද අපි මේ පාඩමෙන් බලමු ඇති කියන එක යොදාගෙන ඇති කියන්නේ පොදුම්. මේක යොදාගෙන දෙමළ කතා කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ පාඩම දිගටම බලන්න ස්කිප් කරන්න එපා. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් වෙයි දෙමළ භාෂාවේ උච්චාරණය හරි විදිහටම. දැන් අපි පාඩමට යමු. මෙහි සඳහන් කර ඇති සෑම දෙමළ වාක්‍යයක්ම කතා කරන භාෂාවට පමණක් අදාළ වේ. මෙම දෙමළ වාක්‍ය ලිවීම සඳහා නිවැරදි නොවන බැවින් ලිඛිත භාෂාවට භාවිතා නොකරන්න. මෙම පාඩම් මාලාවෙන් අප බලාපොරොත්තු වන්නේ සිංහල භාෂාව කතා කරන හැමෝටම ලොකු අවශ්‍යතාවයක් වන දෙමළ භාෂාව පහසින් කතා කිරීමට ඉගැන්වීමයි. මට ඇති එනக்கு போதும். මට එනக்கு ඇති කියන්නේ போதும். මට ඇති එනக்கு போதும். එයාට ඇති அவங்களுக்கு போதும். එයාට அவங்களுக்கு ඇති போதும். එයාට ඇති அவங்களுக்கு போதும். අපිට ඇති මේක எங்களுக்கு போதும் இது. අපිට எங்களுக்கு ඇති කියන්නේ போதும் මේක කියන්නේ இது. අපිට ඇති මේක எங்களுக்கு போதும் இது. මෙයාලට ඇතිලු இவங்களுக்கு போதுமா. මෙයාලට இவங்களுக்கு ඇතිලු කියන්නේ போதுமாம். போதுமாம். මෙයාලට ඇතිලු இவங்களுக்கு போதுமாம். එයාලට ඇති කියලා කිව්වා. அவங்களுக்கு போதும்னு சொன்னாங்க. එයාලට කියන அவங்களுக்கு ඇති කියලා போதும்னு ඇති කියලා කියන්නේ போதும்னு කිව්වා කියන්නේ சொன்னாங்க. කිව්වා சொன்னாங்க. එයාලට ඇති කියලා කිව්වා. அவங்களுக்கு போதும்னு சொன்னாங்க. මේ ටික ඇති වෙයි. இதுக போதுமாகும். මේ ටික කියන්නේ இதுக இந்த இதுகள் ඇති වෙයි කියන්නේ போதுமாகும். ඇති වෙයි போதுமாகும். මේ ටික ඇති වෙයි. இதுக போதுமாகும். හොඳටම ඇති. நல்லாவே போதும். හොඳටම කියන්නේ நல்லாவே ඇති කියන්නේ போதும். හොඳටම ඇති. நல்லாவே போதும். ඇති වුණා போதுமாகிச்சு. ඇති වුණා කියන්නේ போதுமாகிச்சு. මේ ඇතිද இது போதுமா. මේ இது ඇතිද කියන්නේ අහන්නේ போதுமா. මේ ඇතිද இது போதுமா. ඔයාට ඇතිද உங்களுக்கு போதுமா. ඔයාට உங்களுக்கு ඇතිද කියන්නේ போதுமா. ඔයාට ඇතිද உங்களுக்கு போதுமா. හැමෝටම ඇතිද எல்லாத்துக்கும் போதுமா. හැමෝටම කියන්නේ எல்லாத்துக்கும் ඇතිද போதுமா. හැමෝටම ඇතිද எல்லாத்துக்கும் போதுமா. ටිකක් ඇතිද கொஞ்சம் போதுமா. ටිකක් කියන්නේ கொஞ்சம் ඇතිද කියලා අහන්නේ போதுமா. ටිකක් ඇතිද கொஞ்சம் போதுமா. මාත් එක්ක මේ පාඩමත් එක්ක Thank you. Please share, like, comment and subscribe. நன்றி வணக்கம்.